मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भारत बांग्लादेश सीमा पर चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान कर रहे हैं निगरानी, रेड अलर्ट जारी। नेपाल में फिर हादसा, नोवाकोट में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 की मौत। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत नेपाल सीमा से विदेशी नागरिकों की यात्रा पर रोक हटी, व्यवसाय में खुशी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत बांग्लादेश सीमा पर चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान कर रहे हैं निगरानी, रेड अलर्ट जारी। बांग्लादेश में अशांति को लेकर उत्तर बंगाल फ्रंटियर के अधीन सभी सीमाएं सील कर दी गई है। साथ ही रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चूंकि बांग्लादेश में भीषण अराजकता शुरू हो चुकी है, इसीलिए घुसपैठ की संभावना बढ़ गई है। सिलीगुड़ी में फूलबाड़ी समेत भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ जवान जलपाईगुड़ी सेक्टर, सिलीगुड़ी में राधाबाड़ी सेक्टर, रायगंज सेक्टर और किशनगंज सेक्टर में कड़ी निगरानी कर रहे हैं। बीएसएफ की ओर से विभिन्न सीमाओं पर गार्ड की संख्या बढ़ा दी गई है। नेपाल में फिर हादसा, नोवाकोट में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 की मौत। नेपाल के नोवाकोट जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना नोवाकोट जिले के शिवपुरी में हुआ है, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर नेपाल के काठमांडू से रसुआ के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान नोवाकोट जिले के शिवपुरी इलाके में हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे, सभी लोगों की जान चली गई। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद विदेशी नागरिक खोड़ीबाड़ी पानीटंकी स्थित भारत नेपाल सीमा पार कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इमिग्रेशन दफ्तर ने कोविड के समय से ही तीसरे देश के नागरिकों की यात्रा पर रोक लगा दी थी। कोविड के बाद ये पर्यटन व्यवसाय और सीमा व्यापार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब प्रतिबंध हटने से सीमा व्यापारी खुश है। एक ही समय में भारत, नेपाल, सिक्किम और भूटान की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को सीमा बंद होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब कोई समस्या नहीं होगी। এই 2-3 বছর থেকে এই পানিট্যাঙ্কি ল্যান্ডপোর্ট বাইরের যে যারা বিদেশি নাগরিক তারা এই রাস্তায় যাতায়াত করত, সেটা টোটালি বন্ধ থাকার দরুন পানিট্যাঙ্কির যে একটা নাম, যে পানিট্যাঙ্কি একটা ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে, এদিক দিয়ে আমরা নেপাল, কাঠমান্ডু বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, সেই পরিচয়টা বন্ধ হয়ে গেছিল এবং তাতে আর্থিকভাবে পানিট্যাঙ্কির ব্যবসায়ীরাও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন এটা শুনলাম 1 তারিখ থেকে আপনাদের আবার সেই ল্যান্ডপোর্ট খুলে যাচ্ছে এবং বিদেশি নাগরিকরা তারা আমাদের এই রাস্তায় যাতায়াত করতে পারবে। তাতে আমাদের সুনাম বজায় থাকবে এবং আমাদের ব্যবসায়ী, পানিট্যাঙ্কির ব্যবসায়ীদের কিছু এখানে ক্রয় বিক্রয় বিভিন্নভাবে বাড়বে। তার জন্য আমরা খুব আনন্দিত। राज्य और केंद्र सरकार की कड़ी सुरक्षा के बीच कुचबिहार में सीमा पार व्यापार शुरू हो गया। आयात व्यापार के बाद से कुचबिहार जिले के चिंगराबांधा भूमि बंदरगाह के माध्यम से निर्यात व्यापार भी शुरू हो गया है। भारत और भूटान से बांग्लादेश में माल भेजा गया। स्वाभाविक रूप से विभिन्न व्यापारी इससे खुश है। वे जल्द ही स्थिति सामान्य होने को लेकर आशान्वित है। व्यापार के साथ साथ यात्री भी चिंगराबांधा आवर्जन चेक पोस्ट से होकर गुजरे। इनमें से 36 बांग्लादेशी अपने देश लौट गए। हालांकि बांग्लादेश में अशांति स्थिति के कारण बांग्लादेशी विदेशी और व्यापार और विदेशी मुद्रा कारोबार को भी भारी नुकसान हुआ है। রব্বানী ইসলাম। বাড়ি কোথায়? এই যে ভটপাট্টি। তো আজকে কি বাংলাদেশে যাবেন? হ্যাঁ যাচ্ছি এখন। কি মাল নিয়া? বোল্ডার নিয়ে। তো বাংলাদেশে আগে তো ট্রাক পাইছে আছে। হ্যাঁ, না এখন খালি হয়ে বাইরে হতেছে, তো আজকে সমস্যার সমাধান হয়েছে। তো আপনি যে যাচ্ছেন কোন ভয় আছে? না না, কিছু ভয় নেই। আমরা তো প্রশাসনের পারমিশন নিয়ে যাচ্ছি না, আমাদের কিসের ভয়? গাড়ি ওরা আটকা যায়? না না, বলছে আমাদের মালিক বলছে খালি করে দেবে।
খালি করে দিবে? কথা হয়েছে। কথা হচ্ছে? হ্যাঁ, কথা হয়েছে। তা মানে ভালো মতো যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, ভালো মতন যাচ্ছে। কোনো সমস্যা কোনো হবে না? কোনো সমস্যা হবে না। নামটা কি বলছেন? রব্বানী ইসলাম। ধন্যবাদ। 3.5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत बालासन कॉलोनी निवासी पारितोष बर्मन ने अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए पड़ोस की 3.5 साल की बच्ची को अपने घर बुलाया। कथित तौर पर उस वक्त पारितोष बर्मन के घर में कोई नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाकर बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया। जब बच्ची ने घर जाकर अपने परिवार को सारी बात बताई तो बच्ची के परिवार ने माटेगड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी परितोष को गिरफ्तार कर सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। सिलीगुड़ी में शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में 22 नंबर वार्ड निवासी 43 वर्षीय व्यवसायी हिमांशु देव शर्मा को शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने मालबाजार की एक विवाहिता महिला से 4 साल पहले संबंध बनाया, जिससे महिला गर्भवती हो गई और वर्ष 2021 में उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। महिला ने आरोप लगाया कि हिमांशु ने उसे और उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कल रात आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी जलपाई मोड़ में अतिक्रमण अभियान को बाधाओं का सामना करना पड़ा। सिलीगुड़ी नगर निगम जलपाई मोड़ में हाइड्रेन के ऊपर बनी दुकानों को तोड़ने गया था। इसके बाद जलपाई मोड़ व्यवसायी समिति की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दी गई। व्यवसायी समिति ने मांग की पहले उसके साथ बात करनी होगी, फिर पुनर्वास की व्यवस्था और दुकान को हटाया जाए। इस दिन नगर निगम की जेसीबी ने सामने स्थायी लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उधर विरोध प्रदर्शन के दौरान मेयर जलपाई मोड़ से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सड़क व ड्रेन पर अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। আমার নাম উত্তম ভট্টাচার্য। আচ্ছা, কি পোস্টে রয়েছেন? আমি জলপাইগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক। আচ্ছা, আজকে কি মূলত আপনারা কি পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত নিলেন? এই যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করব। মেয়র আমাদের যে আলোচনার গাইডলাইন দেবেন সে অনুযায়ী মাননীয় মেয়রের সঙ্গে আমরা যে কথা বলবো সেটাই আমরা মানব। আমরা চাই আলোচনা, কারণ এতগুলি গরিব লোক দীর্ঘ 45-50 বছর ধরে ব্যবসা করছে। ড্রেন তো এখানে আছে, এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও একটা সমস্যা, আমরা মানি সেটা। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই ড্রেনটা কিন্তু 20 থেকে 22 ফুট লম্বা, পাশে চওড়া। এই ড্রেনটা তো ন্যাচারাল, পিছনে তো কোনো গার্ডওয়াল নেই। সামনে যেটা রাস্তার গার্ডওয়াল সেটাই আছে, তারপরে ওই গার্ডওয়াল নেই। একটা ড্রেনের তো ওয়াইড তো একটা নির্দিষ্ট ওয়াইড হবে, 8 ফুট 10 ফুট একটা হবে, পুরোটা তো ড্রেন হতে পারে না। ড্রেনের যে নির্দিষ্ট জায়গা সেটা আধিকারিকরা আসুক, আমাদেরকে নির্ধারিত করুক। আমরা তারপরে যতটুকু জায়গা থাকবে সেই জায়গাটার মধ্যে আমরা পুনর্বাসন চাই। আমরা ব্যবসা করতে চাই, আমরা শহরের উন্নয়নের বিরোধী না। আমরা মাননীয় মেয়রের প্রতি প্রচন্ড আস্থাশীল। উনি আমাদের সঙ্গে যখনই গেছি তখনই খোলামেলা আলোচনা করেছেন, কোনো সময় আমাদেরকে উনি বিতাড়িত করেননি। একদম একটাই কথা বলেছে, সবকিছু সমাধান আলোচনার মাধ্যমে। আমরাও সেটাই চাই। এখানে কত ব্যবসায়ী আপনারা? এখানে প্রায় 250 ব্যবসায়ী আছে, দু সাইডে মিলে। পুরো নিগম আর ভাঙবে সেটা আমরা জানি না, সেটা তো ওনাদের ব্যাপার। আমরা এই যে পতাকা আন্দোলন করছি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, আমরা কোনো উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছি না। আমরা চাই সংঘাত, আমরা চাই না। আমরা পোস্টারও দিয়ে রেখেছি, সংঘাত চাই না, আলোচনার মাধ্যমে আমরা वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे
और सही सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri, the perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भारत बांग्लादेश से शुरू हुआ आयात निर्यात, व्यवसाय ने ली राहत की सांस। आज से सिलीगुड़ी से सटे भारत बांग्लादेश सीमा अंतर्गत सीमा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आयात निर्यात शुरू हो गया है। इससे व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। व्यवसायियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों में ही करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद 4 अगस्त से भारत सरकार ने सीमा पर आयात निर्यात प्रतिबंध कर दिया था। आज सुबह से दोनों देशों के बीच आयात निर्यात शुरू होने से व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। আমাদের গত 3 দিন আগে আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকে একটা নোটিশ আসে। সেই নোটিশের ভিত্তিতে আমাদের 3 দিন বাংলাদেশ বন্ধ ছিল। আজকে থেকে পুনরায় আমাদের গাড়ি স্বাভাবিক আগের মতোই যেরকম গাড়ি যায় সেরকম যাচ্ছে, কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না। তো আপাতত আমাদের ভুটান গাড়ি যাওয়া শুরু হয়েছে। ইন্ডিয়ান গাড়ি 9টি ক্যান্সেল গাড়ি আছে, সেই 9টি গাড়ি যাবে এবং আগামীকাল থেকে আমাদের ইন্ডিয়ান গাড়িও আগের মতো যাওয়া শুরু হবে। আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম আগের মতো স্বাভাবিক থাকবে আর কি। কতদিন বাদে এই গাড়ি চলাচল? 3 দিন বাদে আমাদের গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে আর কি। বাংলাদেশে এখন পরিস্থিতির মাঝে হঠাৎ করে 3 দিন বাদে গাড়ি চলাচল শুরু হলো, কতটা খুশি? হ্যাঁ, আমরা ভাবছিলাম যে যেহেতু ওনাদের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছে হয়তো এটা অনেক দূর যাবে বা অনেক সময় লাগবে, সেটা 3 দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এটাতে আমরা ব্যবসায়ীরা কম বেশি সকলে খুশি আর কি। ওপারের পরিস্থিতি আমরা বাংলাদেশি ইম্পোর্টার থেকে ফোন করলাম যে আমরা গাড়ি পাঠাতে যাচ্ছি, ওনারা বললেন যে পাঠান, কোনো সমস্যা নেই, আপনারা গাড়ি পাঠাতে পারেন, আগের মতো গাড়ি আমাদের খালি হবে এবং বের হয়ে আসবে। 14 दिनों की रिमांड के बाद नक्सलबाड़ी पंचायत समिति अधिकारी अशरफ अंसारी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। 22 जून को नक्सलबाड़ी के हाथीगिसा में सेबदुल्ला मौजा की सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में नक्सलबाड़ी भूमि एवं भू स्वराज अधिकारी की शिकायत पर नक्सलबाड़ी पंचायत समिति अधिकारी अशरफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने 30 जुलाई को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में ले जाकर 7 दिनों की रिमांड पर ली। आरोपी को आज कोर्ट में फिर से पेश किया गया। पुलिस इस घटना में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी 7 लोगों की तलाश कर रही है। स्कूल खुलने में 10 मिनट की देरी से पहुंचा बस तो 40 विद्यार्थी घंटों तक खड़े रहे धूप में, कुछ बीमार। बुटकी क्षेत्र के छोटे छोटे विद्यार्थियों को लेकर एक स्कूल बस स्कूल में पहुंचने में 10 मिनट की देरी कर दिया। इसी बीच स्कूल बस देर से पहुंचने पर स्कूल प्रशासन ने स्कूल बस को रोक दिया। हालांकि छात्रों को घर जाने के लिए कहा गया, लेकिन छात्र घर जाने के बजाय सड़क के किनारे इस भीषण गर्मी में बैठे रहे और करीब 1 घंटे तक बैठे रहने के कारण कई छात्रों की तबीयत खराब हो गई। वहीं स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोग दौड़े और बीमार छात्रों को पास के अस्पताल पहुंचाया। ऐसे में स्कूल में शिक्षकों से अभिभावकों की नोकझोंक हो गई। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस बल स्कूल पहुंची। हालांकि बाद में स्कूल बस ने विद्यार्थियों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की। আমার নাম আসিফ আলী। কি হয়েছে বুঝকি আজকে? আজকে আমাদের বাসটা ঢুকতে দিচ্ছে না। কেন? কেন? বাস খারাপ হয়ে গেছে তাই জন্য। এখন তোমরা কোথায় রয়েছো? আমরা এখন স্কুলে আছি। স্কুলে বাইরে না ভিতরে? বাইরে। তো কি বলেছে স্কুল থেকে? স্কুলে বলছে কি ঢুকতে দিবে না। স্কুলে বাইরে রয়েছে রোদের মধ্যে, কত সমস্যা হচ্ছে তোমাদের? আমার খারাপ লাগতেছে। খারাপ লাগতেছে? মাথা ব্যথা করছে কি? কি চাইছো তোমরা এখন? আমরা চাচ্ছি যে স্কুলকে ঢুকতে দিতে। না, স্কুলে তোমাদেরকে ঢুকতে দিতে, তাই তো? স্যাররা ঢুকতে দিচ্ছে না? কখন থেকে বাইরে রয়েছো তোমরা? আমরা 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা থেকে? কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? 5। ঠিক আছে। আপনার নাম? বাপি দাস। আপনাদের স্কুলের নাম? সারদা বিদ্যা মন্দির। আপনাদের স্কুলের বাইরে দেখছি একটা স্কুল বাস আটকে রয়েছে এবং সাথে দেখছি 20-30 জন স্টুডেন্ট বসে রয়েছে। তার মধ্যে থেকে দেখি বেশ কিছু একজন স্টুডেন্ট রয়েছে, একজন ছাত্রী, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং শুনতে পারলাম নাকি যে বাসটা কিছুটা দেরি করে আসছে বলে জানা গিয়েছে। কি হঠাৎ করে স্টুডেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হলো? আমাদের যে পরিবহন একটা সংস্থা চলে, ট্যুর ট্রাভেলস, এবং তার লোকনাথ অ্যান্ড ট্যুর ট্রাভেলস, এবং আমরা ইতিমধ্যেই আমরা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের একটা আবেদনপত্র জানিয়েছিলাম যে আমাদের বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেই এবং বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রবেশের সময় 10টা 15, এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে আমাদের যে টাইম টেবিল, রুলস, রেগুলেশন সেগুলো মেনটেন করে চলার। বিদ্যালয়ের যে পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের প্রত্যেকটা গাড়িতে তাদের ফিটনেস, তাদের যা সমস্ত কাগজপত্র সেগুলো তৈরি থাকার কথা এবং তার তৎসহ গাড়িতে, প্রত্যেকটা গাড়িতে সারদা বিদ্যা মন্দিরের নাম থাকার কথা। কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি এই গাড়িতে আমাদের সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের প্রশ্নচিহ্ন আছে সেই গাড়ির আরও কাগজপত্র নিয়েও। গাড়িটি প্রতিদিন লেট করে, প্রায় প্রত্যেক দিনই। আজকেও সেই গাড়িটা আমাকে জানিয়েছিল যে তাদের গাড়ি নাকি টায়ার পাংচার হয়েছে। আমি বলেছিলাম তোমার গাড়ি যদি পাংচার হয়ে থাকে তুমি তার নমুনা অবশ্যই বিদ্যালয়ে জানাবে এবং বিদ্যালয়ে সেটা অবশ্যই দেখবে। কিন্তু আমরা দেখেছি সেই গাড়িতে কোনো রকম যে পাংচার হয়েছে তার কোনো নমুনা বিদ্যালয়ে পাঠায়নি, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ করেনি, বরং একটা এমন ভিডিও পাঠিয়েছে, একটা ইঞ্জিনের ছবি, সেখানে দেখা হয় হাওয়া দিচ্ছে, সেটার সঙ্গে উক্ত আগের যে কথা সেই কথার কোনো মিল নেই। ফলে আমরা কি করেছি, আমরা বিদ্যালয়ের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের শুরুতে 10:30টায় বন্দনা থাকে বা কালাংশ থাকে, সেই বন্দনার পরে গাড়িটি প্রবেশ করেছে, আমরা গাড়িটিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, একটা বিষয় বলছিলাম যে ঠিক আছে গাড়িটিকে আটকে দিয়েছেন, ছাত্ররা কি দোষ করেছে? ছাত্রদের গাড়িতে না ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনি হয়তো কথাটা বুঝতে পারেননি। গাড়িতে যে সমস্ত ভাই বোনেরা আমাদের সময়ের পরে আসে, সেটা গাড়িতে হোক কিংবা নিজ ব্যবস্থায় হোক, যেভাবেই আসুক, আমরা কিন্তু আমাদের যে টাइम टेबल সেটাকে মেনটেন করে চলি। पुण्यतिथि पर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से दी गई श्रद्धांजलि। आज भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई। सिलीगुड़ी नगर निगम ने बागा जतीन पार्क में टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेयर गौतम देव, बोरो चेयरमैन मिली सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कलाकारों ने टैगोर की गीत प्रस्तुत किए, जिनमें मेयर भी शामिल हुए। टैगोर को उनके लेखन और मानवीय मूल्यों पे प्रचार के लिए याद किया गया। सिलीगुड़ी में पोस्ट ऑफिस से साइकिल चोरी, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के डाकघर परिसर से साइकिल चोरी करने आए एक साइकिल चोर को रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ लिया। सिलीगुड़ी में काफ़ी समय से साइकिल चोरी की घटनाएं हो रही है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जलपाई मोड़ से 7 साइकिलें बरामद की थी। स्थानीय लोगों ने चोर को रंगे हाथ आज पकड़ा, खंबे से बांध दिया गया। घटना की सूचना पाकर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। ঘটনাটা একটু বলুন। শুক্রবারে এসে আমার সাইকেলটা নিয়ে যায়, আমাদের ওখানে রাখা ছিল ক্যান্টিনের পাশে। তারপরে আজকে এসছে, আজকে দুজনকে ধরে পেয়ে ও বলছে না আমি বাথরুম করতে এসেছিলাম। তারপরে আমার কাছে সিসিটিভি ফুটেজটা আছে, ওকে দেখালাম, বলে হ্যাঁ এটা তো আমি, নিজেই তো স্বীকার করবো। বলে আবার বলছে যে আমি 2 খানা সাইকেল 5টা নিয়ে নিই। ও নিজে বলুক, জিজ্ঞেস করেন ওকে, জিজ্ঞেস করুন ক্যামেরাটা দেন ওকে, কয়টা নিয়েছে, কী সাইকেল নিয়েছে সব বলে দিবে। ওভারঅল কি 5টা সাইকেল আপনাদের এখান থেকে চুরি হয়ে গেছে? হ্যাঁ 5টা সাইকেল চুরি। আজকে এখানে গরিব ছেলেপেলেগুলো কাজ করে, ওদের সাইকেলগুলো এইভাবে চুরি করে তুমি নিয়ে যাচ্ছিস। তুই এত বড় একটা জোয়ান ছেলে, তুই তোর বাবাকে হেল্প করবি, বাবা ভ্যান চালায় বলে, তা তুই চুরি করতেছিস, এখন তোর বাবা শুনে কী হবে? আপনার নাম? হ্যাঁ আপনার নাম? আমার নাম গোপাল কংসমান। আমার ছেলের সাইকেলই চুরি হয়ে গেছে। नक्सलबाड़ी में दिव्यांगता पहचान शिविर का आयोजन किया गया। नक्सलबाड़ी में एलिंको और विधाननगर सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विकलांगता पहचान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सिलीगुड़ी महकुमा और अलीपुरद्वार के विशेष आवश्यकता वाले लोगों ने भाग लिया। नेत्र परीक्षण भी किया गया। पूजा के बाद दिव्यांगों को सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र वितरण किए जाएंगे। অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাম্পটা হচ্ছে ভারত সরকার এলিমকো থেকে করানো হচ্ছে। আমাদের দার্জিলিং জেলার যে 4টা ব্লক আছে, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, নকশলবাড়ি এবং মাটিগাড়া, এই 4টা ব্লককে নিয়ে ইউনাইটেড ক্লাব নকশলবাড়িতে ক্যাম্পটা হচ্ছে। এই ক্যাম্পটায় শনাক্তকরণ হবে। প্রথমে শনাক্তকরণ করার পরে যারা 80%-এর উপরে ডিসেবিলিটি আছে, হ্যান্ডিক্যাপ আছে, তাদেরকে ব্যাটারি চালিত গাড়ি দেওয়া যাবে ক্যাম্পের মাধ্যমে। কারণ আপনারা জানেন যে ব্যাটারি চালিত গাড়ি অন্য রাজ্যে দেখতে পাবেন প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে নেই। এটা কমিউনিকেশনের গ্যাপের অভাবে। তো আমরা চেষ্টা করেছি মাননীয় সাংসদ সৌগত রায়কে দিয়ে দিল্লিতে চিঠি করে এই ক্যাম্পটা করাতে। প্রায় আমরা 999 জন মানুষকে আমরা এই ক্যাম্প থেকে দিতে পারবো জিনিসপত্র। सिलीगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। आज सिलीगुड़ी के शिव मंदिर फांसीदेवा मोड़ के पास एशियन हाईवे 2 फ्लाईओवर के नीचे एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। मृत्यु की पहचान नहीं हो पाई है। उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। सिलीगुड़ी जंक्शन से मालदा कोट जाने वाली DMU ट्रेन की चपेट में आने से यह घटना हुई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या। আজ শুনলাম 11:30টার সময় বালুঘাট ট্রেনের এক্সপ্রেস ট্রেনের যদ্দূর মনে হচ্ছে সুইসাইডই মনে হচ্ছে। আর দেখেও নন বেঙ্গলি মনে হলো, বুঝতে পারলাম না। ডেড বডিটা দেখলাম, দেখে আমাদের লোকাল তো মনে হলো না, বাইরের হতে পারে। হ্যাঁ, একবারে মুখটা ব্যান্ড হয়ে ব্যাকা হয়ে গেছে, পায়ের হাঁটুর থেকে হাঁটুর নিচে একদম থেতলে গেছে, কিছু চেনা যাচ্ছে না। 11:30টার সময় ঘটনা আর কি। এখন এই পুলিশ ভ্যান আসলো, মাটিগাড়া থানার থেকে আসলো, ডেড বডি নিয়ে গেলো, পোস্টমর্টমে যাবে, এটুকুই তো আর কি বলবো। তাকে চেনা যায় না? চিনতে পারলাম না। আমরা তো লোকাল বালুঘাট ট্রেনে, শিলিগুড়ি বালুঘাট। আমি এই আধ ঘন্টা আগে জানতে পারলাম। সব লোকের ভিড় দেখে আমিও এখানে আসলাম দেখার জন্য। তারপরে দেখছি পুলিশে ডেড বডি নিয়ে আসলো ওখান থেকে, তারপরে দেখলাম। না, চিনতে পারলাম। বয়স আনুমানিক এটা 40-45 বছর বয়স হবে। 40। আমার নাম লক্ষণ কুণ্ডু, আর এটা হচ্ছে প্রথমতলা ফাঁসিদেওয়া মোড় হাইওয়ের নিচে আর কি, अंडरपास, रेलवे अंडरपास। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया, डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।